Good morning. We are currently live in Lentegeur with Lentegeur and Patricia Debba. We will be crossing back over live in the next 5 minutes, bringing you live activation here in Lentegeur from the Cape Flats. You've seen him now, and the only thing here is don't be shy. A person that doesn't put up his hand to ask a question is not stupid. We all need to learn from one another. And I think this is the priority, where Mr. Debba, you see him on video, where he can give it to you direct feedback. Let us just ask Mr. Debba to pray for us before we start this meeting. If you so much. Thank you, God. Good morning. I think everybody, if we can just, wherever, fill up the seats from wherever we are, we can start. But, goeiemorgen. Ons lekker om Lentegeur te kom kyk, ons bedorp, ons plek. So, ons gaan 'n lekker session vandag hê, maar kom ons begin dit reg. Can we just close our eyes and just do a quick prayer to God? Dear Father God, thank you very much for the opportunity this morning. Thank you very much that we had the opportunity to wake this morning to change the people's lives again every single day. We thank you very much for the opportunity that your hand of safety and blessing will come over this republic, our people, and bring the change that everybody has dreamt about and that was promised a long time ago. We leave this meeting in your hands so it can manifest and spread all over so the voices of our people finally can be heard. That what we want is change, not for us, not for anybody, but our children and your future, your guidelines. We ask this in your name. Amen. Amen. Let us give Mr. Debba Mr. Debba is not here to say much, but what he's going to do is he needs to tell us who is the UIM. We want to know, it's like a manifesto, what they stand for. Not so? Huh? Yes. Thank you, people. And then, you know, I always walk around with this. And this is the law of the land. But still, some of our people don't know the law of the land. They let everybody walk over them, especially the city of Cape Town. That is exposing our people. But nevertheless, Mr. Debba is also going to show us about the chapter of the land. What about if you have a house? Remember, I have a problem with you. When somebody, as late as somebody died, then you have a heart and your husband has a heart. So then, because of the valuation is over 250,000, you now need an attorney. You need an attorney just to sign 2 forms. The executorship from the Justice Department, in order for them to issue you with an LA letter. That is when you do not have a will. So please, people, will is free. And I think that is all what I wanted to say. And then my issue is... Sorry. And those that have telephone, they should know this by now. Yourself, switch off. Please switch it off, people. We don't want or to put it on silent. And also, Mr. Debba will explain to you what does leadership mean. I've always told you people leadership, but you must set the example. You can't steal daar nie onze geld nie. They can't wegvat nie unless you need to be accountable, transparency, and then you also need to have the people first. Now, this is going to be a request I'm going to give you people. You might need to say, who do you want to as councillor in your area? And why you want the person? And are you going to stand full? Not alone, with the entire family. It is you, your children, your husband, your uncle, your aunt, whether they live in Lentegeur or in Delft or wherever they live, they will vote UIM. Do we get that? Yeah. Yes. Thank you, people. Yeah. You've got a full heart. Thank you very much.
I always thank people for the opportunity so that we can share ideas. Ideas are shared by people that fundamentally come to a point where it doesn't matter. Mandela always used to say, don't look at the difference in us. Look at the similarities where we agree. Ons moet ophou kyk wat ons verskil van mekaar. En ons moet begin kyk wat maak ons een mens. Nou, almal van ons, everybody here has got a different opinion about politics. Almal kom uit 'n ander agtergrond. Maar almal glo in 'n paar goed wat belangrik is vir ons as mens. Soos julle weet, in 1989 het ek die struggle gejoin. I decided in 1989 it was important to join at that stage the African National Congress as a soldier for controversies. And it was altyd stark when people had interviews to say, maar jy's dan blank, jy's dan 'n boer, how can you join MK? I said it's not about color, it's about dignity. It was never a fight between black and white, it was a fight that the people that were so-called black did not and had no rights as human beings. That is not a color issue, that's a human issue. So I got up and I said, irrespective of where I come from, maak nie saak hoe ek gebore is, as 'n Afrikaner, as 'n boer, as 'n persoon in Stellenbosch, as 'n in daai tyd 'n persoon wat gegoed was, met ander woorde, I had privileges that you did not have. Now fundamentally, if you are born a good person, you remain a good person. If you are a bad person, you remain a bad person, but have the right to redeem yourself. But if you understand what is good and what is bad, it has got no color. Want net sowel as wat daar mense is wat sleg is daar mense wat sleg is in elke ras, in elke geloof en in elke land. Maar in hierdie land het ons gesê dat as jy 'n nie blanke is, kan jy nie die regte hê van 'n land. We called it apartheid. But I never spelled it H-E-I-D. I spelled it H-A-T-E. But it was hard. It was apart. We went through this period where many of you here are senior citizens. You suffered the consequence. Jy weet ons nuwe manne, die youth, wat weet hulle eintlik van apartheid? Verstaan julle? What do they know about the hate? What they know is the history of the hate, but they never lived it. They never understood what happened in 76, in 88. You lived it. And that's where I will start my discussion with you today. The people that fought against apartheid. The people sitting here, some of us here, got the whip, got the tear gas, got the dog, got the man standing on the back of the bakkie called Ellen Boesak of the UDF. Onthou julle die Boesak van toe? When we could sit and watch with Desmond Tutu, Ellen Boesak, Reverend Frank Chikane, Jace Gerwel. Am I talking about the right people? Yes. These are people that went into the struggle. Nelson Mandela was sitting in custody while the UDF and the people were working on the ground. I'm going to mention a name. And so today, certain people in the world scream at me when I speak of a guy who I see today, still today, as an icon. His name is Ashley Creel. How many of us have forgotten Ashley Creel? No. I'm mentioning one. The epitome of the era of Ashley Creel and the people that came and fought and gave their life is today seen as a bygone hero, but we forgot how they led us. They led us to death. They were prepared to die.
So today we start by asking ourselves, what changed? Maar wat het verander? Want ons het nou 27 jaar gehad om te verander, né? Nou sê hulle, jong, 27 is nou, nee meneer, 27 jaar in die tyd. It's a lifetime. So it's an honor and a privilege for this small entity, the UIM, to come here today and speak to you. And if you were 5 or 10 or 20, it would be the same debate today, because you matter too. I'd like to welcome, though, 3 people that are critical in our institution. One is Jacques Kalliak, our CEO. I want to welcome him. Jong man, baie experience, maar regsgeleerde, né? Want ek dink ons gaan vir baie mense baie hof toe vat in die toekoms. Dit lyk vir my, dis die voorland, né? Ons gaan hulle moet besig hou. So Jacques is the UIM CEO. It's a privilege to have you in Lentegeur. Hy kom daar bo van die Vrystaat af, né? Daar by die brand. Ja, maar hy daar besluit, daar brand nie genoeg vuur in die So to our CEO, it's good to have him. Then Jesse Bowers, the man right there, hy kom ook van die area. He is our current National Youth Bureau, ons jeugbureau, our youth leader within ourselves, and he's here. Jesse van hier af, Ottery, né? Strandfontein, daai area is daar opgebrand. So he's one of yours, né? So you must understand we're leading from the front. And then our great man, but altyd stil bly maar hy sê niks maar hy's daar, Shafiq Shukran for everything that you do. Our current Central Cape Town coordinator for the UIM. Hy kom in die plein uit, hy weet. And he's now also a member of the UIM's Western Cape Executive that will be released to the media on Wednesday Youth Day, where we're having a major launch. Ons mense het skaam geraak vir ons regte. Ons mense het begin terugstaan, want ons het bang geraak vir ons eie rights. I want to show you that, Patricia. Hoeveel van ons ken eintlik ons boek? Ons ken die Bybel. The Bible, the Torah and the Quran is the ultimate Bible. Is that correct? Yes. If you're a Muslim, the Quran is your guide. If you're a Christian, the Bible is your way. If you're a Jew, it is the Torah. If you're a South African citizen, this is our guide. This is our guide. Jy kan nie verlore raak in die wêreld as jy 'n Christen is nie. Jy het 'n Bybel. Jy kan nie vir 'n ander man sê, maar ek is verlore en die God het my nie gehelp nie. Dan sê ek vir jou, gaan terug na jou roadmap toe. Die Bybel is jou roadmap. Hoe kan jy sê jy's verlore in God? You cannot tell me that you've lost the guideline of life if you are a Muslim, if you are from Islam. You've got to go back to the Quran. Hoe kan jy sê jy's verlore? You cannot be lost if you are in faith. And you cannot be lost if you're a South African citizen because you have a constitution. This constitution that is currently being trampled, being ignored, and being thrown in the rubbish dump. Hierdie boek het mense doodgegaan voor. Hector Peterson, Ashley Grill died so that we today can have the rule to set us free. Now South Africa, are we free? No. Are we free? No. Are we free? No. They gave us the vote, they didn't give us the money. Yeah, amen. They gave us the vote, they didn't give us the money.
I never heard in my life that you can go to Pick n Pay with a ballot box and say, "Gee my brood, my brood." Yeah, amen. Sit jou hand op, amen. Amen. Am I right? Waar kan jy jou ballot box van checkers doen? En vir jou sê, "Môre, soek 'n bietjie melk, my brood." It doesn't work this way. So you gave us the vote, you didn't give us the right. You took it away because the capital is still not in our hands. Ja of nee? Ja. Ja of nee? Ja. So jy gee vir my 'n lekkie van 'n sakker, as ek jou terug in die diepvries trek. Try. Hoe kan jy dit doen? You give us the taste of freedom and then you hide it away. This city does not work for you. But his slogan, my bro, the city works for you. Huh? Here's a message to Dirty Dan. You know him? Dirty Dan Plato. Ons noem hom Dirty Dan. You know why we call him Dirty Dan? Because he doesn't want to get his hands dirty. Nee, hy sit nou in 'n palace, 12de vloer, en hy kyk hoe ons suffer in hierdie stad. Lentegeur gaan hom neek. Ons gaan hom in die hof neek, ons gaan hom in die publiek neek, ons gaan hom straat neek. En hoor my Lentegeur, ons gaan hom in die ballot box neek. Because the DA is daar. Ons die mense, as nou is die vraag, waar jy denk? Waar's jy denk? When they cut our electricity, waar jy denk? When they take our water away, waar jy denk? When they give us a bill, 3 times the amount of a water meter, en hulle kan nie hulle eie watermeters lees nie, where are you then? Ask him, where are you then? Hy's nergens. Hy's groot bek, my broer, maar groot bek. Maar as hy hier kom sap, as hy die mense val, voetsek, want jy het die mense vergeet. Maar nou kom hulle, nee. Visa, jy sê die uittrek. Ons mense is nie dom nie. Ons mense het 'n brein, ons het 'n hart en ons het 'n memory. Ek wil vir julle vra Lentegeur. Hoe durf hulle terugkom en vir nog 5 jaar vra? My ouma draai in die graf 3 jaar. Want weet jy wat sy my ouma sê? My ouma sê, ek sou te skaam wees in my gevriend om weer te kom vra vir passet. Jy ken my buurman, hè? Jy ken my buurman, Salam. Jy bietjie suiker, ek gee vir jou môre terug. Môre kom. Ken julle sulke neighbors? Ken julle sit jou hand op as jy so 'n neighbor ken? Môre maar Salam, 'n bietjie masala. Ek gee vir jou payday kom nooit. Maar sy stap nog elke dag verby en sê, "Môre nie." En jou kop dink jy, "Waar's my suiker?" Maar jy gee nie om terug te vat. In the Holy Quran, when you read it, there's a beautiful verse that says, if every neighbor helped a neighbor, no one will need help. Kan ek dit amen sê? As elke buurman 'n buurman help, het niemand in hierdie dorp hulp nodig nie. Maar ons help nie mekaar nie. Ons steek mekaar in die lug. Ken jy daai ene? I asked a guy, a very well-known guy, Salam sister, and you are winning the prize of the most beautiful dress today. Ek swem nie ons kabel ek ons nie, hè? Light up the light. I asked a politician the other day that also ran away from politics. I said, I'm about to enter this disgusting thing called politics. Have you got the tip? I say anytime.
When you go out there, tell the people to stab you in the chest because your back is full. Hy sê every mense my broer steek my looster in die bors, wat my rug gesteek is vol. Your enemy is sometimes your friend. Your enemy is sometimes your family. Your enemy is sometimes your bloody neighbor. Your enemy is the people that say they fight for you, but stab you in the back when you turn. Amen? Amen. Hallelujah. Ons says, is ek reg? Yes, I am right. It's time to get politicians that calls the truth the truth. Ons het niks om vir mekaar weg te steek nie. Dis hy gesteker. Dis hy om die hoekie gesteker. Julle weet wat gebeur as jy om die hoekie steek. Jy vloei dood sonder dat hulle jou kan kry. Ons kinders is besig om te sê that a hero of a child is not Hector Peterson, it's the drug lord. Ons kinders dink nie dat Ashley Creel, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Ellen Boesak, dat daai mense is heroes nie. Dis die man met die BMW, die Rolex en die tik. Dis die man wat rondloop. Is hy reg? Am I right? Ja. That's the role model we created today. Is a drug dealer instead of a Christian, instead of a pastor, instead of an honest businessman. Ons kinders in Lentegeur, Belhar, in Heideveld, in Mitchells Plain, in hierdie plekke is besig om te sê, I would rather like to be a drug dealer. Gangster. I'd like to be a gangster. I'd like to be a nommer. Daar's geen nommer vir jou. 1011. Maar 1011 is letting us down. We found again that the enemy has infiltrated the police. Is ek reg? Ons ken nie dan. Ons weet as jy met my kom praat en jy sê vir hier's 'n viskoekie. En dan sê jy vir die vrou, ek weet hoe maak jy viskoekies, dis helfte brood my broer. Want jy kan 'n viskoekie maak en dan kan jy 'n viskoekie maak en baie mense is die kwan, is die kroon minus. As sit jy maar broodkrummels en dan sê jy vir die ding is 'n viskoekie, is half brood. Maar as jy dit om want ons is honger. Lentegeur, the UIM is waking up only one thing, and that's the truth. Because the truth shall set you free. Amen. Die waarheid. Die waarheid. Die waarheid. En die waarheid is soos 'n wiel, hy draai. Hulle sê karma is 'n bitch. Maar hy kom terug met jou. Your counselor has let you down. Your counselor has let you down. Can I tell you why? Because the counselor is more worried about his seat than what he is about your stomach. Sitplek vir maag het hy vir hy. When you go to your counselor, when they want to now evict our people in midwinter, they forget that people like Ashley Creel died so that they could represent us. Do you remember the days where the politician didn't get paid? He or she did it because they loved you. You've got to understand, are you here for the shilling or are you here for the soul? How many of us have sold our country out that you know? Many? 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 Nou sê my ouma, en sy kom weer terug en jy vra vir nog. Jy het nie eers die vorige keer dankie gesê. Is ek reg verkeerd? Yes. Manners cost nothing. Maniere kost nothing. Ons jong mense, nie almal nie, maar ons jong mense ken nie meer maniere. As die ou tannie of die ou dame of die ou man staan
en jy sit, dan lig jy jou gat op, en jy laat hulle sit. Onthou julle nog nou? Onthou julle, as jy by 'n mall instap, en jy kom 'n dame hierdie kant, dan staan jy regsmanne, en jy maak die deur oop, en stap sy deur, of sy nou vir jou omdraai en sê, "Shukran" of nie, jy maak daai deur oop. It's manners. En onthou die mooi woord, ek weet nie of ons hom nog ken nie, dankie. Dankie, asseblief. Onthou jy die ander woord, asseblief. They used to say manners maketh man. We are losing our men. That's why the abuse is so big. It's massive. How many houses only have a mother? Yes. En nou begin die seun vir die ma dreig. Yes. Want die seun is nou 'n gangster. Yes. En ma kan niks doen. I want to ask you a favor. To be again, like I've decided in this hour, to be honest with you. A gangster is someone's son. Yes. A gangster is someone's brother. A gangster is someone's father. That gangster did not get born a gangster. It happened. Man-made. Now we get up and we say, skiet hulle almal dood. Jy skiet iemand se seun dood. You know, even a mother that knows that her son has committed the worst atrocities in the world, when that son dies, that son was her son. You see, for this city and this country, just to say gangsterism is crime, is wrong. No, please, I don't want to shock you to that. I deal with them every night. You know that. Ek deel met hulle. In the day I wear this. And at night was maar die bulletproof. En daar ry ek en die manne deur julle strate in die nag. Did you know that? Yes. You haven't known that? Yeah. For the past 185 nights I have been patrolling in the Western Cape, and for the past 6 weekends I've been here. Money on. That's leadership. Leadership doesn't talk about fighting crime. Leadership goes and fights crime. Leadership does not talk about poverty. Leadership goes and fights poverty. Leadership does not talk about changing the country. Leadership changes the country. For the past 9 weeks, I have been feeding through the UIM 5,000 people in the Western Cape. Western Cape. 5,000 longer. Every Thursday, the UIM goes to the most greatest people that are farmers. Ons kom nou by hulle, nee. There are 5 farmers in Kuils River, Kraaifontein that gives us 5 tons of vegetable every Thursday. And we go fetch it and deliver it to soup kitchens. I can't change the world, but Neil de Beer and you, the UIM, can change block for block, straat for straat, community by community. That's what you can do. You don't have to be a big monster to growl loudly. Een vrou in 'n community kan 'n community draai. Ek sien hoe een mens 'n hele blok kan draai. As ons 'n blok kan draai, dames en here, dan kan ons 'n community draai. As ons 'n community draai, dan draai ons 'n stad. En as ons 'n stad kan draai, dan draai ons 'n provinsie. En dan vat ons hierdie land terug. Ja! Ons vat ons terug. Now someone turns and he says to me, "Yo, Neil, why are you so enthusiastic when you're so little?" I know I can't smooth empty vessels. Die dors is weg want ek het net 'n draadjie nodig gehad.
Do you agree with me? Yes. 'n klein bietjie maak 'n dors weg, ek nie julle bly die blik nodig. Net daai druppel. Hier is die ding. Julius Frikkie Malema. Frikkie. Noem hom Frikkie. Hy's 'n Frikkie. Nou vir al die Frikkies in die wêreld, ek is jammer. Ek het net gedink Frikkie klink maar nou net so. Vir jou Frikkie Frederik Wilhelm. Okay. Maar om vir Julius te sê jy's 'n Frikkie. Dit klap hom. Ek hoor die ander dag stap hy in die straat, stop daar 'n boer met 'n Land Cruiser, toe klim hy uit en sê, "Hey Frikkie." Ja, wat? Van 'n Frikkie. Hy's 'n Frikkie. Ek het vir hom die ander dag gesê, "Julius, well done. You started fine. You started wearing an overall. That's a good start. The only difference is it should turn color. You should be wearing an orange overall." Rooi na oranje. Want hy steel. En as hy nie geld steel nie, steel hy die harte van die jong mense. Wat dit dom is om te weet dat hy hulle manipuleer en dat hy die rassehaat aanwas. Dan sê the truth shall set you free. Is dit die waarheid? Is dit die waarheid? Ja! Hy staan en hy sê vir ons mense om ons te haat. It's not the people in this country that don't love each other. It is the politicians that get us to fight each other. Moet ek dit weer sê? Die mense in die land, weet jy nou Kleerling, Griekwa, Khoisan, weet jy nou in die Bere, Kosa, Afrikaner of Griek. Ons love mekaar. Ons het nie 'n probleem met mekaar. Ja, ons het geskiedenis. Maar hoe lank wil jy aanhou aan geskiedenis? Want 'n brood wat lê daar buite vrot op een of ander tyd. Hoe lank wil jy nog aan die brood vashou maak? Die brood is rof. Hy raak al groen. As jy hom eet, sê hulle vir jou dis penicillin. Dis 'n triek dan. Hoe lank? How long is this promise going to keep us in Xhosa, in the struggle now we used to sing in the Lentegeur as die hamba, ja. It's a long road to freedom, maar pragtig die pad lag nou lank. We are sitting with people that were promised a house 30 years ago. Anybody know someone like that? Yes. Yes. Do you know UIM, because you are UIM, do you know UIM people will go to their grave without entering their own house? Is it what? Is it what? Am I talking the truth? Yes. Maar nou kry jy 'n ander man, hy kom hier so, hy's nie eens 2 jaar in die Kaap, hy kry hy. Jy moet vir my sê, Lentegeur, lieg ek of praat ek nie van? 27 years? That's as long as we've been free. Nou, jy kan nie vir my 'n daltjie maak. En vir my sê, dis 'n koek suster. Dalkie. Daar's 'n difference. Cherry bites. Daar's 'n difference. Hulle vat ons daltjies en hulle gee vir ons en sê vir ons dis samosas. En jy weet hoe lyk 'n daltjie en jy weet hoe lyk 'n samosa. Jy maak dit in die huis. Nou kom verkoop hulle die goed vir ons as selfs kom check. Dis nie 'n vetkoekie my vriend, dis 'n daltjie, dan probeer hy dit nog vir jou verkoop teen halfprys. That's what they're doing to the constitution of this country. They're taking it and they're denigrating it and they're saying to people like Ashley Creel and Hector Peterson, you played for nothing. Well, here comes the truth. Ons hart vir hulle neek. We will expose the truth. We need to stand. Now we stand here, Patricia, and we say, the other Patricia, it's going good. She's from Lentegeur. No, she's good. She And you know, she will come back.
folk song, the old advert. He's good, he's good, he's good. Hoe dan moet gaan jy van die PIC na die DA? Nee, maar sê my, how do you go from the PIC, Robert Sobukwe, and you join the DA? Yeah, man. If you went from the PIC to the EFF, I would say, okay, verstaan. Radical to radical. But you joined the DA. And now it's going good. Nee, ons moet 'n bietjie die waarheid praat. Jy sit vir my kyk en jy raak nou na, dan moet jy gaan kots buite en terugkom. Want vandag in die Lentegeur praat ons die waarheid. En hier's 'n ander ding, die waarheid maak seer. Sê die waarheid maak seer. Nou sê ek, Patricia, nou sê ek, yes. Luister gou. Die waarheid is die waarheid. Hoe het Patricia nie geskree 8 jaar gelede teen die wapensmokkelaar? The weapon scandal. Elke dag opgestaan gesê, point of order. They took the money. Do you remember Patricia? Or am I wrong? The one that got up in Parliament every day and said the ANC stole money in the weapon scandal. When last did you hear her say that? Yes, stole that. And you know what is surprising? She's a cabinet minister sitting next to those who she said stole. Nou sê ek, julle sê wat jy mekaar is? Ja. Is ek die enigste een met asem in my broek? Is ek die enigste een wat sê ek is vry maak sonder die water in my broek? Nee, jy verkoop 'n vet koek en 'n sablei daltjie. Patricia Debba, hierdie ding is live vandag. Hierdie video uit Lentegeur gaan na amper 50.000 kyk as die kamera. Hoor my, Patricia, bedank uit daai kabinet en kom terug huis toe. Lentegeur soek jou nie. Want dit ry nou 'n mik, dit ry nou leiwag, dit kry minister salaris en jou bek is toe. Ons het die ou Patricia nodig, die een wat gesê het, ek staan vir die mens. Maar dit gaan ook te goed. Ons ry die trein, en teendeel, ons mis het helft van die trein, ons spook die hel die trein uit. Hoor my, Lentegeur. Chris Hani said, my brother said, when the leadership fight about Mercedes-Benz and forgot the people, they should no longer be your leadership. Amen? Ja! Maar jy is nou geworried oor jou huis. Jy is geworried oor die kroon. Jy is geworried oor jou toekoms. Maar jy voel 'n hel vir ons mense wat nie water het nie, wat nie huise het nie, wat nie skole het nie, waar ons kinders doodgeskiet word elke aand. Jy kan nie polisie instuur om die gangsters te vang in die bekkie, stoeltjie, tafeltjie, bekkie tere. Jy moet op jou bekkie, jou stoeltjie en jou tafeltjie sit. Jy moet ophou om op die beach rond te loop met die kantse verstaande. Kom Lentegeur toe, maar kom sonder jou bodyguards en kom sluit hierdie varke toe, maar jy sal nie, want jy's te bang. Jy's te bang. Maar hierdie bekkie Jenny wat meer geworried is oor die amper sê ek donderse. Die Here vir my seun vandag, amen. Nee, het maak my seer, man. Want dit is dieselfde man, dit is dieselfde mens, wat vir ons sê, hulle wil nou die mense wat gewere het, wat license het, hulle wil ons gewere wegvat. Legal license, ja. 5.2 miljoen mense in hierdie land dra vuurwapen. License.
moes deur 'n competency gaan, moes deur 'n polisiekleurings gaan, moet deur screening gaan. Hulle moet uitvind of jy darm 'n yskriem in die background sit of jy sou voorkom. Hulle moet verstaan as jy darm alright. Jou vrou moet eintlik daar kom sit, al is dit onder duress en sê, ja, hy sê geweldig. En dan, wag jy, dan kry jy jou gun. En die gangster? 1 minuut. Ons mense wat gewere het om onsself te verdedig, teen hulle wat gewere het om ons dood te maak, ons moet 8 maande wag vir 'n lisensie. 'n Gangster vat hom in 'n minuut. Ja, second, ja. Second. Is ek verkeerd? Is ek reg? Welcome. Why are we now? Welcome. That's right. How beautiful, look at how beautiful our girl. How beautiful our girl. Can I quickly tell you, what's right is right, what's wrong is wrong, en ons moet ons oogklappe afvat. We've got to start looking at the truth today. And the truth is that the people that get taken care of are the people that are in charge. Yes. Ons staan, en dis 'n God skreiende skande, dat ons vir R350 in die reën moet staan, om ons mense kos te gee. Maar julle steel R2 triljoen sonder bek of wasem. Ja, julle steel dit. En we gaan nie terug doen nie. Ons gee vir ons pensionaars, die mense wat deur die lewe gegaan het, die mense wat 60, 70, 80 en in die Here se seën 90 jaar, hulle het elke dag beklei vir die land. They fought for us, they fight for us, and you give them the direct. Jy kan nie eens 'n wolfsingstoffie koop met 'n randie, my broer. Wat maak jy met R30? Maar jy steel en jy sit daar, en soos ek julle gesê, my ouma sou sê, jy kom en koop jou gefriet weer hier, lichtbek, wat maak jy hier? Mense, ek is frustreerd. Why don't we stand? Why? The ANC is no longer my ANC. The ANC I joined in 1989 was the ANC of Nelson Mandela. It was an ANC that had truth, that had loyalty, that had hope, that said, "Ugonso unomstanje apaharar." That's the ANC I joined. The ANC, the UDF of Ellen Busak, Hector Peterson, Walter Sisulu, that ANC today is dead. It's dead. Ons het nie net Nelson Mandela begrawe nie. Ons het nou sy gees ook begrawe. And if that is so, that the ANC and Umkhonto we Sizwe that I joined in 89, if that is gone, then I am no longer in the ANC. An ANC that has a bigger fight in the ANC about money than about giving us electricity, water and housing. Maar hulle steel triljoene. So the ANC, I want to ask the ANC, did they fail us or did they work for us? I say they failed. Anybody else? Anybody else? Wil julle name hoor? Ibrahim Rasool. Meneer de Beer net nie daar nie. Nee, daar! Ibrahim Rasool, Squatcha, Noma India Umfaketu, hulle stap nou hier rond en hulle wil alwragtig weer jou gesig kom koop en wie wat sê hulle? Yes, what remember? We set you free.
Ja, maar die men, kom net. Matlabane Mamela, kom. We killed apartheid. You killed apartheid. You. We killed apartheid. You are now bringing another form of apartheid. It's a black apartheid. Is ons reg genoeg waarheid of moet ek nou begin die? Maar kan ek maar die waarheid praat? Kan ek maar praat? Die kleding, die brei, die Khoisan gemeenskap, die Griekwa, die Khoikhoi, wat ook al ons mekaar wil noem, behalwe mense, en ek vind 'n probleem daarmee, want ons is mense. Maar kom ons sê the indigenous people of this province. Daai mense voor 94 was te swart. En na apartheid is julle te wit. Nee, maar ek sê. Nee, kan ons praat. Soos hulle sê in Khoza, ons gaan jy, wat jy? Die kledinggemeenskap in die apartheid regering is uitgegooi want hulle het gesê julle is te swart. En na apartheid sê die ANC julle is te wit. Waar staan julle? Want julle word deur almal weggegooi. Nou vra ek julle. En ek vra die Cape Colored exit binnekom buitentoe almal se party. Waar is julle? Waar is ons? Ek kan nie sê julle nie. Ek kan sê ons. Waar is ons? Jy was ons is tussen Bogrol en Nel. Want ons mense se leiers is nou ook besig om mekaar so hard te moer, want hulle sien nie kom 'n bytjie. Amen? Amen? Nou is hulle aan mekaar. Lyk my almal wat vandag kan skryf, begin nou 'n party. Dit lyk my daar's 'n moerse party. En almal maak en ek genooi word die ander dag, toe sê die ou bring net jou hou, wen en 'n entjie, kom na 'n party, toe kom ek by die ballonne, toe sit nog 'n political party. Toe sê ek, maar nee, jy het gesê 'n party, toe sê sy same difference. Toe sê ek, nou moet jy vir my explain, hoekom is die same difference between 'n party en 'n party, en sê my broer, is 'n bring en braai, ons raak dronk, ons praat almal 'n klomp, en as ons klaar is, dan waai almal dat ons nog steeds dronk en 'n bietjie kos vir ons oorwaai loop. En as iemand terugkom en sê van hierdie party is oor, maar jy sit met die ekstra kos. That's not a party. That's a nightmare. If the indigenous people of this province had to get up and claim land, you will claim the Western Cape. Wat ek het weer sê? The real owners of this province, the owners of this city, the owners of Lentegeur, Mitchells Plain, Bellville, Houtbay en Lentegeur is julle. Is julle. Harry die strandloper. Dit was 'n naam, Harry die strandloper. Dit was nie sy naam nie. Sy regte naam was Alchumayo. Ek dink net Jan kon ongelukkig nie dit sê nie. Toe sê hy, nee, God, noem hom tog Harry, ne? Toe sê die ou, dit beteken ook. Hulle het ons land al toegesteel. Kom ek sê vir jou, ding oor die Afrikaner. Die regte Afrikaner. Die regte Afrikaner in hierdie land is lankal al klaar met rasisme. Die regte Afrikaner, die boer, hy werk, hy wil aangaan, hy wil kos op sy tafel sit, hy wil nie meer hierdie rasse aan nie. Weet jy hoe weet ek dit? Ek kom vandaan. Ek is nie vandaan nie, ek het 'n politieke movement gejoin in 1988 called the ANC, maar ek kom nog steeds uit die boer. Kom ek sê gou vir jou, ek het 'n moerse probleem, nie met die Afrikaner nie, ek het 'n probleem met die rassistiese Afrikaner. Ek het 'n moerse probleem met die liberale swart rassiste. Is ek reg? Ons probleem is nie die mens nie, ons probleem is die rassiste. Ons moet dit duidelik sê. Die ander dag, toe skakel daar 'n man vir my. Sy naam is Hein Marx. Hulle sê, Hein,
is 'n regse mens. Hy wil afstig, hy wil seseer, hy wil sy eie land hê. Toe sê ek, is dit nie snaaks nie, hy, die mense van die Kaap wil dit ook hê. Dink jy vir een oomblik die Zulu wat in KwaZulu-Natal sit wil ook nie sy eie land hê? Dink jy nie dat die Xhosa wat op hierdie oomblik in die Transkei bly wil ook nie sy eie land hê? Nou vra ek jou, is daar iets veranderd? Ons tradisie, ons kultuur, ons geskiedenis lê in Lentegeur, dit lê in die Kaap. Nou kry jy 'n bedinges wat uit Gauteng wil afkom en vir jou sê hoe om te lewe. Hy wil. Dis nou soos ek wat in jou kombuis kom maar en ek sê vir jou, ek gaan vir jou gou wys hoe om 'n biryani te maak. Kyk, jy moet my met 'n pan. Want 'n bietjie masala stukkies hoender en rys op die biryani. Ja, is ek reg? 'n Biryani vat liefde, 'n biryani vat tyd, 'n biryani, die mense wat biryani maak, hy mense nie meer die goed nie. Want sy ma het vir hom gesê, hoe maak jy dit? Is ek reg, inshallah? Ek het die ander dag gesê, ek sal uit hierdie politieke party bedank as iemand vir my ontkoop met 'n tomatiebreedie. Weet wat is die geheim van 'n tomatiebreedie? Tyd. Jy moet hom los. Jy moet hom laat hom stew. Jy moet hom laat hom prit en pur. En as hy daai eet, jy weet daai geluidjie daai. Dan weet jy hy's daar. Die UIM is soos 'n goeie tomatiebreedie man. Ons is besig om te stew. Hy's besig om te prit. Want is tyd. We are the people of this country and we deserve, Patricia, better. We fought for 27 years plus another 80 plus another 100. Hoekom maak ons boere dood? Ek praat nie Afrikaans nie. Neil de Beer, as ek praat oor Afrikaners, is dit my taal. Dis my mense, dis die blanke Afrikaner, nee, as ek sê Afrikaner. 'n Boer is 'n man op 'n trekker. 'n Boer is 'n man en 'n vrou wat boer. Moenie dink daar's nie vrouens wat boer nie. Gaan 'n bietjie vir 'n bietjie. Is ons reg? Ja. So aanvaar jy as ek sê boer, dis iemand wat kos maak. Hoekom vermoor ons kos? Nee, ek wil weet. Die man wat die kos maak. Ons is besig om hom en haar te vermoor. Nou kom ek gee vir julle 'n skokkende storie. Daar is 38,000 kommersiële, ek praat nou van groot boere in die land. Kom ek sê dit weer. 38,000 wat 60 miljoen mense kos gee. Uit die 38,000 boere is die meerderheid, ja, blankes. Maar daar is ook nie blanke boere. Hulle word ook vermoor. Hulle word gemoord. Maar jy hoor dit nie. Nou kom ek sê, ek werk saam met die boere. Ek werk nou saam met hulle. Julle gaan nou geskok wees, moenie hartaanval kry nie. Hierdie sogenaamde wit terroris, hierdie communis, hierdie ANC mens wat eintlik net beklei het vir julle, sodat julle vandag en ek in hierdie saal kan sit. Can you believe that 30 years ago I would have been arrested today? If I came into this hall, I would have been summarily arrested. Jacques would be gone and Sydney would be gone. You would be arrested. You know what? We're contravening the group areas. Can you believe? Sorry, Warren ook. Ons moet nou nie sê jy's al oor. Hy lyk soos 'n Switserse ou. Ek dink hy slaap daar. Luister. How inhuman. Weet jy dat 30 jaar gelede maak kon jy nie in Kaapstad se straat stap sonder 'n pas? Jy kon nie in my fliek sit nie. You could not share panel roties with me, want jy was die verkeerde kleed. We fought today so that I can say I love you. You know what we forgot in this country? We call people in this country disabled. Do you know that? There's the so-called disabled community. Can I tell you something? Yes. They're not disabled.
They just have a different ability. They are definitely not the same. It's shocking that we don't know that more than 4 million people in this country are so-called the same. What are we doing for them? Can I tell you what? Nothing. We put them aside. So because a person has lost the effectivity of leg, does that mean that he has lost the right to think? No. If the man has lost the arm, do you think that that person cannot stand up for freedom? We are wrong. The pensioner, our senior citizens, Mom, you should be taken care of like a queen. We should be paying the respect back for you for lasting 70. Maar hoe oud is jy nou? 78. Jy's 78. Nee, that's all right. 78 Julie en ek is dankbaar vir die 78 jaar. My man is ook 80. Ek is dankbaar vir hom ook. Wat in die lewe is, ons kom dit goed. Maar sê my nou, maar wat is fout? Wat is fout? Ekskuus. Wat is fout? Die fout kom van ons menslikheid af. Dit is nie jy wat so wil wees nie. Ander beïnvloed jou. Ander sê ek jou maak so maar so. Ek hierdie en die weer. Ek het gestaan by die fabriek wat daar verder van in die kassa. Ek het gestaan, daar is dit gestaan, ek het so net ek gaan môre sien. Sy het swart hare gehad, sy is nou wit. Wat is baie van my? Baie actieve mevrou. Baie het hulle rug van gedraai. Maar sy volgehou. Ons moet nie omdraai nie. Daar wat ons begin het, moet ons nie omdraai nie. Dis hierdie vrou. En die mentors vandag nie met haar nie. Sy was die hoof, ek was die onhoop van die Unie. Hulle moet ons verklein. Hy van bykie basse, van alle mense sy tools weg. Hulle kan nie werk nie. Ons het gestaan vir ons mense. Dis die mens wat ek is. En ek sta nog steeds vir gerechtigheid. Maar hierdie ongerechtigheid moet uit. Ek hoor wat jy sê op die bende, die drugs en die goed wat hulle moet net kry. Kyk, hulle werk ons vir die baas. Nou moet die baas vir jou 'n gun gee, want jy moet jouself protek. Al is hy nie so nie. My kleinkind skiet hulle dood. 5 gate deur sy kop en die ander hierdeur. 'n Pragtige seun. Hy gaan sê vir die baas, ek wil nie meer vir jou drugs verkoop nie. Hy's 'n taxi-drywer, hy sê ek wil nie meer drugs verkoop nie. En die baas stuur ander mense om hom dood te skiet op Kersfeesdag as nou 4 jaar gelede. Dit is die punte wat ons hier gekom het. Dit is die seer wat jou seer maak. Ek wil nie meer die ding doen nie, maar ander mense het op lewe met gevaar. Daarom sê ek, ons kinders is toch geval in hierdie drugs. Wat ek net sê, ek wil nie ophou nie, ek is dankbaar dat jy in die lyne kom. Ek het 3 kinders, dogters, verskillende mamas. Nou leer ek by die Here. Kyk, jy praat mos met die Here. In die dag, ek praat met die Here, ek noem hulle naam. Dat my dochter met jy nog en sê, ek hoor op mama, ek wil bid. 2 is verlos van die drugs. Een het oor die radio haar boodskap gestuur, sy wone mamas by die eentjie. Sy vra, sy het my noem haar naam gesê, ek vra vandag vir die ou nie de weer en vir die Hendriks oukies na haar kerel om paar baie te bid. Sy is so goeie werker, maar die drugs het haar verniel, sy wil regkom. Daar is mense wat hoop het, maar ons as mense moet vir hulle bid. Ons moet vir hulle bid, ons kinders afdrukkie. Maar ons kan, weet jy daar met kassa, ek is eintlik die baasvegter, hier die vrou. Ek is die baasvegter in my straat. As die kinders daarvan onder beginne beklei, dan gaan ek tussen hulle deur en sê, los die geweld. Dit is nie mooi nie. Dit gee die straat 'n moeilike naam. En dan luister hulle vir jou. Kry ek iemand buitekant, dan sê hulle, ouma, dan sê ek is soek, ek het grys geword. Nou respek julle my nog meer. Jy moet ook jou lewe uitwys, sodat die gemeenskap jou kan sien. Nie dat jy busybody is nie, ons is mekaar se helpers. Ons is die stitte, ons moet die huis hou. Dankie vir die dag. Jy is nou 78. Jou man is nou 20. 80. Kry vermagings. Nog een kind. Ek sal, ek sê, Ek het vir ma nodig.
one more round. Maar het nou beklei vir ons. Jy het gestaan vir ons. Maar kyk hoe staan jy nog vir ons. Ek sal jou een vraag. Sal jy net vir die UIM en vir ons die mense, sal jy vir ons nog 1 rond gee van jou energie? One more round. Fight vir ons. Ek gaan en ek moet. Dis al wat ons. Want ek is deel van hulle gang. Ons kan nie al nou, as die deel nou kom, dan word jy jou skei nie. Jy moet jou bewys. Die vrou. En ek is die dag nie by my huisie. Ek is na my ma toe in my kassa. Ek is 48 jaar nou in my kassa woonagtig. Dus kom ek sy Louis pas, ek klein dorpie. Tjeno. Ja. Ek bly. Ek sien samen. Ek kyk by u. U is meneer De Beer se seun. Ek is. Hoe sien? Ek is die klein seun. My oupa het Makassa, Philippi en Mitchells Plain. Dit was ons plaas. Dit was ons plaas. Ek het gestap uit Somerset West sy Louis pas toe dan weer ek. Ja. Toe ek 12 jaar oud is, toe kan ons moet ons ouers gaan weer, want daar was ons nie geld. Ja. Dit was die arme lewe. My pa was 'n messelaar. Nou meneer De Beer was ons ook 'n bouer. Hy het konstruksie gehad. My broer Dennis Eybrands het vir u oupa gewerk in die dag. Ja. Dit is die lewe. Rond. My kinders sê altyd my mamma het 'n goeie geheue. Baie goeie. Kyk hier, ons het mos gestap uit Somerset West uit sy Louis pas om te werk vir sy ouers, nie om op te los nie. Dan kan die Here jou die krag gee en die moed gee om aan te gaan. Nou die Here gaan jou spaar, dat hy vir jou wys wat vryheid is in die lewe. Switserland uit. Baie nice vroukie, sy werk met die sports. Nou my groot nakseun is 'n sports. Hy's wêreldwyd bekend met die sports. En dan kyk sy vir my so, en sy sê vir my, hulle praat ons baie Swart, die Switser mense. Sy sê my, Annie, you will become over 90 when you die. My ma was 92 toe sy sterf. Nou dan moet ek mos aan my ma se spore geval. Jy gaan oor 90 raak, maar vanaand het ek vir 110. Ek kan net sê that, you know, today it's a blessing to be 60. Yes. It's a God's blessing for 70. Yes. It is divine God's intervention for 80 and a miracle between 90 and 100. I hope and pray today that when I maybe get to that age, I will have the spirit and the energy of my Debeer. I want to summarize and then take... How old is Debeer? Say again? How old are you? I'm 52 years old. Ek is nog binne-in. Ek is nog binne-in. I'm 52 and I gave my life to God last year on the 27th of August. 8 years of my life het ek geworstel met God. Ja. Nou maar, ek sê nou vir jou, as jy praat die woord terroris, ek was 'n terroris. Jy kyk, ek ken nie donker nie. Ek was gebore in die donker. Toe ons beklei het vir ons land, moes ons donkere goed doen. Goed wat ek nie baie happy is. Ekskuus, daar was iets wat ek so gesê. Ek nie vir die Unie werk. Ek vir die Unie gewerk. Ek is op na my ma. Ek is so amper die hele dag by my ma. En ek kom huis toe so voor. So seker my 5 dae. Sê met die seuns van my.
Ja, hy is die jongste wat daar sit nie. Wat baie. Hy is die jongste. Hallo Stef. Nee, hy nie, maar die ander twee. Ja. Mama, was net so groot boere, wat ons so gepraat. So groot boere, mama. Hulle soek vir mama. Vir my? Wat soek die boere dan vir my? Ek weet ons dit. Waarom gaan het nie? Toe sit hierdie optel polisie, hoe noem ons hulle? Hebben jy so opgetel met toegesluit het? Ja. Toe sit hulle. Wat vir my se kom optel, teken en die mentor is in een naam. Ons twee is nou die uniewerkers, die dinge se van die union daar by die fabriek. Ek sê, Here, dankie dat ek hier was. Hulle het met daai enie rond gery. Hulle het met daai enie rond gery in Goma. Hoe rond jy, hoe gaan jy, want jy sta in. En ek sê vir my, Here sê, dankie dat jy my op prentjie gesien het, die dag was ek. En jy het 4 maande in Polsmoor gelê, vir niks. Nou dis die lewe waar ek kom. Ons hou vergadering in die Parel, hoofdkwartier was daar by die Union. Dan staan die polisie manne, net so, op ons. Om te luister, wat doen ons, wat praat ons. Die God het ons altyd geberaad. Hulle het een mentor toe, daai dan. Sy sê vir my, ek is so blij dat jy nie gevat die baas op jou gegooi het. Sy sê, toe sy nou voel, sy het 'n behoefte, sy was buitensport. Sy het 'n behoefte nou, laat hulle uitklim. Sy sê, hy sal hulle op 'n drol met die kant staan. Maar al wat ek kan sê is, ek dink as jy in Salisbury gesit het, was dit 'n ander eiland. Dames en here, ek wil wat klaar maak. En dan wil ek vra vir 'n paar vrae. Want dan kan ons afsluit en dan moet ons gaan werk. Ek gaan vir u 5 goed sê. I'm going to tell Lentegeur 5 things. The United Independent Movement was started not because we want to start politics. The United Independent Movement was started by us because we have to remove the bad people from politics. The United Independent Movement are not people that have been in politics. We are the people and we know better than the politicians. The United Independent Movement believes that the movement must start by the people, for the people, and in the people. Because the qualification of a politician should be care first, community second, and 3, responsibility, and 4, honor, and the last one, accountability to the people. Accountability! The United Independent Movement is a movement that wanted to come and speak to people, not to go into council, not to go into parliament, but to educate them. Yes. And then what happened is the people got up and said that the message, die boodskap wat jy gee, Neil, is 'n boodskap wat parlement toe moet gaan. Want die 400 mense wat in die parlement sit, het ons vergeet. Die mense in council het ons vergeet. Die 27ste Oktober, inshallah, the 27th of October is the council's election. Kyk hoe hardloop hulle nou na die Here. Kyk hoe loop die blou hemde en die swart en geel goud hemde, die groen hemde, die oranje hemde, en elkeen van hulle kom en sê ons soek nog 5 jaar. Skamteloos wat julle niks gedoen het in die vorige 5 jaar. The UIM is coming. The UIM has decided that in the next 14 days we are registering as a political party. En al vat ek 1 woord. If I take 1 word, I don't care. Because a person like Patricia, if she's a councillor, she's going to make it hell for those that are lying.
You must know the following. One person, een druppel, maak 'n verandering. One person with honor, with soul, with care, can stand up in this dread of a council and say, you are lying, you are stealing, and you are wrong. I'm leaving you with a message as follows. We have 3 months, if even that. This ward of Lentegeur must become the shining light to show the people that the people can take their streets back. Ja, meneer! Ja! Ja! You strike a woman, you strike a rock. Dis die ma wat kos gee. Dis die ma wat 'n pineappel moet gaan koop as pa ongelukkig nie by die huis is. Dis ma wat gaan slaap en bid vir die kinders. Dis pa wat moet gaan veg en werk. Vrouens, hoor my een ding. Hoor my vrouens. If this country had more the humanity and the compassion of women, this country would have been further. Dan maar ek is 'n man. Ek ken 'n vrou, daar's 'n bietjie in my. Elke man wat hierso staan, julle moet 'n bietjie nader kom aan julle vrou. En ek praat nie van jou vrou nie. Nou kom ons praat mos die waarheid oor. Het jy al die manne gesien alleen in 'n badkamer? Dis wanneer die vrou uitkom. Want as hy daai deur toe maak, is dit net 'n ding in die middag die hele tyd. En as jy die deur opmaak, dan maak hy so, wat maak jy? Is die vrou in hom net? Die man sê altyd, we love them, we cherish them, we are passionate about them, but sometimes it's difficult to live with them. Isn't that the same as this country? We love each other, we are soul with each other, we are passionate about each other, but sometimes raak ons net moeilik vir mekaar. Now can I quickly tell you, I wrote a book that said, an article, this country should have a World Cup every day. Want dit lyk my net by die World Cups, vergeet ons wie swart en wie wit. Dit lyk my by 'n World Cup as ons almal sien hoe nie. Dan as daar All Blacks is, okay, daar's nou 'n paar ouens wat iets op by wat All Blacks is, maar dis ook al reg, dit is 'n bietjie verdwaal. Maar die meerderheid van ons bloed is groen my bloed. Nou ek het al gesien hoe staan Sipho, Jafta, Bonnie en Jan, almal met 'n springbok. En dan kom 'n All Black aan. Dan wil hy daarso vir Sipho moeilikheid gee, dan sê die boer, sê dit weer dat daar ons nie. En dan sê Sipho, hey, en dan skree ons bokke, en 2 weke na die World Cup boer ons weer mekaar. Dink jy nie ons moet 'n World Cup 'n dag hê nie? Nou kom ek sê vir jou, Patricia, we can create a World Cup every day. We can do a victory every day. Feed your neighbor. Love your neighbor. Fight for your neighbor. Unite independently and make this movement yours. 27 Oktober is die election en weet wat is nog op die 27ste Oktober? Dis my verjaarsdag. Ek wil vir Cyril Ramaphosa soekie, ek wil soekie Cyril net, want ons soek om my sterns. Ons wil vir Cyril sê dankie vir die grootste verjaarsdag geskenk in die wêreld. On my birthday, I don't want presents, I don't want gifts, I want the people to take back the power of this country. You've got to choose your leadership, Patricia. You've got to have that meeting under the guidance of our executive. En voor die einde van hierdie maand, Patricia, stig ons die UIM branch in Lentegeur. Ons stig ons. Van die sytjie en ons bring die water, die kunsmis en die sonlig van lewe. There's no more time. A branch feeds the nation. Maar dis die wortels wat daai boom in die grond hou. En mense soos Patricia, maar de veer, mense wat hier so sit, julle is die wortels wat hierdie boom gaan anker. Ons gaan hom anker. I want to thank you. I really want to thank you for coming.
for those that made the time. Julle kon vandag iewers anders te wees, maar julle is hier by ons. Weet jy hoekom like ek min? Want op 'n stadium was daar 5 brode en 2 visse. Daar was hier 'n INJ en 'n boukou. Is ek reg, man? Ons het gehad 5 en 2 en toe staan die disippels toe sê hulle, hoe nou? And then a miracle happened. The 5 became 5,000. The 2 became 2,000. Dis omdat ons nie glo het. Onthou julle die bietjie meel en die bietjie olie. Toe staan sy en daai kom by sy kitchen, daai meisie net toe sê sy, is al wat ek het, Here. Maar my mense moet kos hê. Toe vat sy die olie, toe vat sy die meel, toe maak sy daai plat brode. Onthou julle, toe's daar niks in die huis nie. En die volgende dag, toe's daar soveel meel weer en soveel olie. En weet jy wat? Dan kla ons nog steeds, hoekom het die Here dit nie volgemaak nie? Kan jy dit glo? He gives you enough. He gives you what you need. And it's time that this country gets back what it needs. May God bless you. God bless you. Hi everyone, thanks for joining us today. Please be sure to like us on Facebook, follow the links on YouTube, and catch us in the upcoming weeks. Bring it to life. So when you are done, Cheers. if this message